बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोटी खाकर लफ्ज़ों वाला शुक्र तो सब करते हैं। अपनी रोटी किसी के साथ बांट कर शुक्र नसीब वाले करते हैं। अल्लाह पाक लफ्ज़ों से खुश करना छोड़ दे, अमल पकड़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीजों की इयादत और जनाज़ों में शिरकत किया करो, ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाते रहेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें कोई ऐसा शख्स शादी का पैगाम दे जिसकी दयानतदारी और इखलासियत में इत्मीनान हो तो उससे शादी कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फितना और फसाद अजीम बर्पा होगा। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है वहाँ से मोहब्बतों का ज़वाल होता है। हर किसी का होकर रहना हुनर ही सही, किसी एक का बन के रहना ही कमाल होता है। वो ईमान वाला नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाला वो ईमान वाला नहीं, वाला वो ईमान वाला नहीं, वाला वो ईमान वाला नहीं। अर्ज किया गया, कौन या रसूल अल्लाह? तो फरमाया, वो जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की कितनी फजीलतें हैं तो अगर घुटनों के बल आना पड़ता तो फिर भी आते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। अल्लाह, मुझे ये बात पसंद नहीं कि तुम मुझे मेरे उस मुकाम से जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है बुलंद कर दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, फिर सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी हिफाजत करने वाला एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा। जुम्मे के दिन बीवी की दो चीज़ें पकड़ने से घर में रिज़्क की बारिश बरसती है। बीवी का दिल खुश रखना, जब शौहर बीवी को इज्जत दे, उसका दिल ना तोड़े, उसके साथ नरमी करे तो अल्लाह पाक घर में बरकत नाजिल करता है। बीवी के खर्चे, ज़रूरतें और हुकूक पूरे करना, बीवी पर खर्च करना सदका शुमार होता है और सदका हमेशा रिस्क बढ़ाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो चाहेंगे कि अपना माल और घर बार देकर मेरी एक झलक देख लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत की सबसे पहली खुराक मछली का जिगर होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उसे लगाओ क्योंकि ये मुबारक दरख्त से है। बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। अगर तुम 70 साल तक खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहे तब भी तुम उसके आंसू के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे माँ बाप की आंख से गिरा था। रिश्ता खून का हो या एहसास का, उसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। कौन किसका कितना अपना है ये जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है। बेहतरीन बदला ये है कि कोई बदला ना लो, खुद को संभालो, आगे बढ़ो और उन जैसे मत बनो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर का माहौल जुबान से बनता है, दौलत से नहीं। एक नरम लफ्ज, एक मुस्कुराहट, एक छोटी सी हौसला अफजाई पूरे घर में सुकून भर देती है। जिस घर में बर्दाश्त, रहमदिली और माफ़ी हो वहाँ रिस्क में बरकत, दिलों में मोहब्बत और जिंदगी में आसानियाँ उतरती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता क्या है? तुम बदला न लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। अल्लाह पाक जब किसी पर मेहरबान होता है तो उसे आंख नहीं दिल की नजर देता है। फिर वो हर दुख में सबक, हर तखीर में खैर और हर नुकसान में हिकमत देखने लगता है। बाबा जी कहते हैं, बार बार हाथ धो रहे हो, कभी दिल धो लो, नफरतें भी तो वबा की तरह फैल रही हैं। जब इंसान ने पहली बार परिंदों को डराने के लिए पुतला बनाया तो वो जान गया था कि वह हकीकत से ज्यादा खौफ पैदा करता है। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला तो खूब जानता है।
بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک کی عدالت خاموش ضرور ہے، مگر ناانصافی کو کبھی نظر انداز نہیں کرتی۔ مظلوم کی آہ آسمانوں تک جاتی ہے اور ظالم کی چالیں وہیں دفن ہو جاتی ہیں۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئے تو سنبھل جانا چاہیے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ لفظوں کی مہک وہی محسوس کر سکتا ہے جن کے دل و دماغ میں پھول ہی پھول بستے ہوں۔ ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے، لیکن معنی بہت بڑے رکھتا ہے۔ یہ اسی انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مانگے یا نہ مانگے، ہدایت ضرور مانگا کرے۔ یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ راستے پر کینکر ہی کینکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کینکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جنہیں عزت دینے پر وہ آپ کو خود سے بڑھ کر عزت دیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ سب سے خوبصورت دل وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی وہی اچھائیاں پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔